गाइस जय जगन्नाथ केमती अच्छा सब भलरे अच्छा तो मु पहुँची गली कौटी ना माछ दाना धरिकी पोखरी चलतु जीवा आ वर्षा तो बहुत जोर हो दी दिन है काली वीडियो आसी पार नाला काली टे काम थिला बोली पळेइथिली तो आज वीडियो आसीबो आ देखि पाथु एटा हला पोखरी जीवा रास्ता रे पूरा वर्षा होइतिला वर्षार बहुत जोर वर्षा एते वर्षा जे आपण माने विश्वास करि परिबेनी एते जोर वर्षा होइछि तो माने एबे टिके कमी होइछि काली बहुत जोर वर्षा थिला काली मॉर्निंग टू पूरा वर्षा आ घड़घड़ी बहुत जोर मारछु जा गोटे दुखद पूर्ण घटना घटी होइछि ब्लू लेक रे छुआ दीटा भासी गले तो बुड़ी गले से देखिए बहुत दुख लगिला जो मैंने भी जोटकी जाऊच पानी बहुत जोर अच्छी उत्पात न होइकी धीरधार फोटो वीडियो उठेकी दूर पलि आस गाधेवाई ट्राए करना ए वर्षा दिन ना तो ठीक अच्छे देखो ये केते पानी अच्छी नदीर देखो के पानी देख ना नदीर कमी देखो पूरा पानी देखिपे केमती पानी आउ एकपटे देखो पूरा सबुज सुंदर केमती लगे देखो भ्यूटा देखुन तो भ्यूटा देखो केमती पूरा सबुज सुंदर एबे टाइम दिन दीपर बेले टाइम प्राय 10 o'clock 10टा बाजी एबे तो चलतु जीवा पोखरी पाखकू पूरा पोखरी रास्ता देखुए पूरा केमती आना चारिआडे बिलर सबुज सुंदर देखा सबुआटे देखो पूरा सबुज सुंदर आम आसिक पहुँचीगले कौटी ना पोखरी पाखरे देखु पोखरी पाखर भ्यूटा देखु टे केमती पोखर भी पानी फुल मैंने देखो पूरा नेचरटा यहाँ शिमिलीपाल जंगलटा देखिपे वर्षा भी उठी पहाड़टा देख केमती लगुच पहाड़र भ्यूटा टे देखु सबुज सुंदर चारिआडे आ पोखरी चारिकटा टे देखते पूरा केमती ए सफा हो भितर जल्दी जल्दी सफा करने ट्राए कराऊँच तो देखो पूरा नेचरटा केमती अच्छी मत कमेंट जनइबे सांग मैंने आ गुड़गुड़ी करुँ वर्षा तो हो नहीं गुड़गुड़ी कर वर्षा दिनिया तो देखो केमती नेचरटा हो देखो चलतु जीवा दाना आसी दाना को गुड़ेबा एंड पोखरी फिंगिबा चलतु लेट्स गो सांग मैंने देखिपे दाना पूरा गुड़ा हो गला जस्ट धरिया एमती एमती छाटिया देखु केमती छटा हो पुणी आउ थे एपटे देखु पुणी आउ थे देखु केमती पूरा दाना मार दिया फास्ट एपट घाटू तो देखिपे पुणी पूरा सेपटे देकी चारिआडे एमती दानाटा मार तो चलतु लेट्स गो आगे मारी मुरा दबा तार देखिए जाँला भी आसीगले खावाई देखु देखु केमती खाइले देखिपार ना आसिक खाइले दाना माछ माने तो चलतु लेट्स गो मारिदबा सांग मैंने देखिपे एपट घाटर भी मार दिगला दाना देखु पूरा ये मार दी एपट घाटर दाना माछ मैंने भी पूरा खाइबार व्यस्त आज बाहरी ना कहीं मुझे जापर ना वर्षा दीपर अलग टाइम आसिक मारदी बोली संध्या टाइम आसने मारने देखी था कमी मजाटा ए दीपर टाइम नहीं आनी ना से बाहर ना तो ठीक अच्छे चलतु जीवा मारिया एपट घाटर ए मारदबा टे दाना आ चलतु देखो केमती सबुज सुंदर देखा नेचरटा टे देखो केमती लगुच सेपटे जड़े गाधौंट एपटे देखो पूरा मार दिया एपट घाटर टे मार दिया चलते मारिबा सांग मैंने देखो एपट घाटर मारा सरीगला माछ मैंने केमती खाऊँ देखो देखिपार तो माछ मैंने केमती खाऊँ तो एपटे देखो मैंने से स्टार्ट करी से पकईकी से पट सैड्रे पकई 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 एआडे पकईकी आसिकी ये पहुँचली ये देखो केमती माछ मैंने केमती खाऊँ देखिए भी खाऊँ माछ मैंने देखिए जूम मारुची
ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଚାରିଆଡ଼େ ପକେଇବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋ ଜେଜେ ଆଉ ଜେଜେମାକୁ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା ପ୍ଲେସ୍ଟା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାଈ କିଏ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଗୋମାତା ଏଇଠି ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନେଚରଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆଜି ପାରା ପୋଖରୀ ପାଖର ପାଗଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାଛଟିଏ ଦାନାଟିଏ ଚାରି ଏଇଆଡ଼େ ମାରି ଦେଇକି ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେମିତି ମାଛମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଦାନା ମାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ସେପଟେ ପକେଇ ସେଇଆଡ଼େ ହିଡ଼ ଆଡ଼େ ଦେଇକି ପକେଇକି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଛ ଖାଇଲେ ବାହାର ଖାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେପଟେ ପକେଇକି ସିଆଡ଼େ ପକେଇକି ପୁରା ଏଇଆଡ଼େ ସାଇଡ଼୍ରେ ପକେଇ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଠି ଛାଟିଦେବା ପୁରା। ତାପରେ ସରିଯିବ। ଆଉ ଏତିକି ଦାନା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଛାଟିଦେବା ଏଇଠି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ନେଚର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପାଗଟା ଗୋଟେ କରିଛି ନୁହଁ। ଏଇ ପାଗରେ ଯିଆଡ଼େ ବୁଲିତେ ଯିବେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ମାଛମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାରିଦେବା ଦାନାଟା ଫାଷ୍ଟ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦାନା ପକେଇବା ଖତମ ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ନେଚରଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ପୋଖରୀର ପୁରା ପାଣି ମାରି ଦିଆଗଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ମାଛ ଦାନା ଖାଇଲା ବାହାରିବେ। ଏଠି ପାଣିଟା ହଲୁଛୁ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଖାଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଏପଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ନେଚର। ହଉ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପାଗକୁ ଦାନା ମାରି ଦେଇକି ପୋଖରୀରେ ମାଛମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ମନ ମୋହି ନେଇଯାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ବି ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମାଛ ଦାନା ପକେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି ନେଚରଟା ଲାଗୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇ ବାହାରିଥିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ବୁଲେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ମାଛମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇଟା ଗୋଟେ ବସିଛି କେମିତି ହେଇ ଉଡ଼ିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ନେଚର। ପୁରା ମେଘୁଆ ପାଗ। ଏପଟେ ପାଣି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀର। ପୁରା ଟାୱାରଟା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୋଖରୀ ଚାରିକଡ଼ର ମାଛ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନେଚରଟା ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେଚରଟାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପୁରା ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନୋରଞ୍ଜନ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିନଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ଆଉ ତ ଚୁର ସେମାନେ ତ ସେମାନେ ତ ଖାଲି କେଇଠି ଖାଇମୁ ଆଉ ଏଇକା ଦେଖି ଆଉ ଦୁଇଥର ଆଇଲେଣି। ତମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲରେ ଭାଇ ସବୁ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ଲାଗୁଛୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାଛମାନେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଧର ମୁଁ ପାଟି କରିବି ଏଇନା ଖାଇବେନି। ଯେତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିକି ଚୁପକିନା ଦେଖିବୁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମାଛ ଖାଇବେ। ଯଦି ବୁଲୁଥିବୁ ଏମିତି ଇଏ କରୁଥିବୁ ତାହେଲେ ମାଛ ଖାଇବେନି। ତଥାପି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଟି କରୁଛ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ବୋଲି ଟିକେ ମାଛମାନେ ଆବାଜ ଜାଣିଗଲେଣି ନା। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ସେପଟ ଘାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଗାଧୋଉଥିଲେ ଦାଦା ପଳେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇନା ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇନା ଏପଟ ଘାଟରେ ଗାଧୋଇ ମାନେ ସେପଟକୁ ପଳେଇଲେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛମାନେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଦେଖିବେ ଏଇ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜବରଦସ୍ତ ଖାଉଛନ୍ତି ନା। ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା। ମାଛମାନେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, ମାଛମାନଙ୍କର ଖେଳ କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ପବନ ବି ମାରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପବନ ବି ମାରୁଛୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୋଖରୀଟାର ମାଛମାନଙ୍କର କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ। ଉଫ୍ ଜବରଦସ୍ତ ନେଚରରେ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଠି କେମିତି ମାଛମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇଲେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମାଛ ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏପଟ ସାଇଟ୍ ଆଡ଼େ।
एपट साइड आड़े देखा एपट साइड आड़े टे देखा चलतु पोखर पूरा माने मेघुआ पागर शिमिपाल खाली सबुज सुंदर देखा खाली पूरा सबुज सुंदर पोखरी चारिपटा सारा सबुज सुंदर देखा एपटे देखिए एपटे भी खाऊले मुझे पार्टी करी आपण मान सारे वीडियो बनैबी तो मैंने आ बाहर ये देखो खाऊँ देखी पारे एपटे देखो पूरा है देखो खाऊँ पूरा जबरदस्त टाइप खाऊँ देखिपे माछ मैंने केमती खाऊँ देखते आपण मैंने अधे माछ बाहर नथिबे कहीं कहना एबे जो वर्षा पागटार खाइबे मुझे संध्या बेले डेली खाइते दिए ना आबे हूँ दीपर टाइम रो 10टा 11टा बेले मुझे दिएनी खाइते तो से अल्प स्वल्प भी बाहर पानीटा गरम थाए ना संध्या बेले क्या पानीटा टे ठंडा रही था आ सका भी जदि दबू पूरा मॉर्निंग रे ताने बाहर एगुड़ा भी खाई सफा करदे दाना किसी रखिए आ बाहाल चेती तो जानी थे बाहाल कांगालिया माछ उपुर माछ बाहाल सबकि खाई सफा करदे देखते पूरा जबरदस्त एठी भी देखते पूरा केमती खाऊँ देखिपार ना छोट छोट माछ सब आ बड़ी ने तापरे बड़ हे पूरा छुटिया छुटिया माछ सही भी देखते जी है कह पानी मारुंच बड़ बड़ माछ सब किंतु छुटिया छुटिया माछ या देखिपे पूरा पूरा छुटिया आ भेड़ा बांधिकी बुलूँ मैंने पुणी थे जाल मारते पड़ो मसे पर तापर भेड़ा बांधने से मैंने बढ़े माने बहुत जल्दी बढ़े एवं गोटे जगार सब बुलूए सांग हो अलग अलग है से ठीक बढ़े चलतु जीवा देखो सीट केमती बुलूं देखिपार ना चलतु आर पट घाट आड़ को जीवा आउ तो ये जानी मो जेजेमा समाधि ये पोड़ा होता समाधि नुह सॉरी पोड़ा होता किसी नहीं तो चलते एपटे जीवा आउगुड़ा टी क्लीन हो गले जीवा आसवाई सब किसी भल लगे एपटे टी देखु पूरा जबरदस्त मुझे जाऊँगी बोली आपण मैंने चिंता कर पूरा यही बाहर ये देखीदे देखो जबरदस्त देखो पानीटा मारुले मासी कथा ही ना ए बाहर बहुत चालाक से पूरा माछ मीन मीन है गोटे खाऊ माने एबे बाहर से कहीं कहतु ना मुझे पार्टी करी आपण मान कथा हो पूरा साइलेंट रही शुणु से देखते पूरा बाहर देखते पूरा नेचरटा केमती है देखते पूरा पूरा अंधार करदेला पागटा पूरा अंधार यही पागर पूरा जबरदस्त नेचरटा टे देखते पूरा केमती है पोखरी चारिकटर कौन गछ लगे भल हम आपण मैंने कमेंट रे जनातु कौन गछ लगेबा भल लगे देखते पूरा के खाऊँ देखिपार ना चलतु एपटे जीवा आ भिडियोटी भी बहुत बड़ लंबा हो गलानी आपण मानक मो पोखरी चारिकड़ बुलेकी देखला बेलू तो सांग मैंने पुणी माने बहुत लंबा भी हो गलानी भिडियोटा पुणी नेक्स्ट भिडियो देखा के पुणी भिडियो आसो यार देखिपे केमती खाऊँ से जगार देखो खाऊे सांग मैंने देखिपे मो पछर केमती माछ मैंने केमती खाऊँ तो पुणी भिडियोटी को ये शेष करुँची पुणी देखा नेक्स्ट भिडियो रहुची लव यू ऑल जय जगन्नाथ सब भलरे था खुशी था भाई भी बहुत भलरे अच्छी खुशी अच्छी आउ एमती माछ मैंने आमर बढ़ी जातु तो नेक्स्ट ब्लॉग रे देखा बाय।